Morning mga igsoon. It's kind of preparing today because it's Sunday. It's Sunday karon. Praise the Lord. Kaya na church karon. And naluto na itong ninong adlok. Mahawtag sa'yo. Oh, adobong fish. Yes. Thank you, Lord. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Hi. Good morning na, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Di magpigom man meron. Magpigom. Magpigom mi Lord. Kind of preparing today because it's Sunday. Tipon. Nagkakipon. Nagkakilak sa mga tao sa yuta karon. Amen. Basi nagka-problema ang duha ka igsoon. Wala pa na ako sa ikinuwi mga silingan. Tanan na sa dapit.